ਅਸਲ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਉਹਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं आई सानू। हाँ जी, कि ये बूढ़े नौजवान मर्द औरत बच्चे ये जो कह रहे हैं कि आवाज़ आई, कि आपका क्या ख्याल है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं? सब झूठ बोल रहे, कोई आवाज़ नहीं किसी ने आएगी। यह मेरे हाथ दे विच सरजा जी, इहदे हेठां स्लैबां ने जी जी, स्लैबां दे उत्ते मिट्टी है, किदां हेठां चला जाएगा? मैनूं दसो, ये सब झूठ है। कोई यानी स्लैबों वाले भी झूठ है, हर एक चीज झूठ है। सही सही। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਆ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਸੈयद ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आज फिर पहुंच चुके हैं चूक कब्रिस्तान, जहां चंद दिन पहले शब्बीर नामी 24 साला नौजवान उसको दफन किया और उसकी कब्र से आवाज़ें आनी शुरू हो गई। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस कब्रिस्तान के मुतवल्ली, अरसा दराज से, बल्कि इन दादे परदादे से, आबाओ अजदाद से ये चले आ रहे हैं। इस कब्रिस्तान के मुतवल्ली, हर किस्म का डेटा इनके पास महफूज होता है। इन्होंने कब्रिस्तान इन्हीं की ज़ेरी निगरानी कब्र खोदी गई, शब्बीर की दफनाया गया और फिर आवाज़ का सिलसिला इन्होंने देखा। इनसे पूछते हैं इस वाक़े की हकीकत। बुजुर्गों, बिल्कुल वाज़ेह और तफसीलन बताइए ताकि लोगों को समझ आए असल वाक़या है क्या। असल वाक़या यह है कि इत्थे कोई आवाज़ नहीं आई, कोई कानून नहीं आ रही। लोग जिमें जिमें गल्लां जिमें मूँह होनियां गल्लां, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं आई सानू। ठीक है। हाँ जी, यानी आपने मुख्तसरन कह दिया कि आवाज़ नहीं आई। हाँ जी। छोटा सा सवाल है, हाँ जी, कि ये बूढ़े नौजवान मर्द औरत बच्चे ये जो कह रहे हैं कि आवाज़ आई, कि आपका क्या ख्याल है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं? सब झूठ बोल रहे, कोई आवाज़ नहीं किसी ने आएगी। सारे तो वादे तक जानता है। ठीक है, मुमकिन है आपने ना सुनी हो, किसी और ने सुन ली हो। वीर आवाज़ आंदी नहीं पई। ठीक है, आवाज़ आ ही नहीं रही। यानी जो जितने लोग कह रहे हैं सब ने झूठ बोला है। पुलिस वाले भी आए ने, ठीक है, 11-22 वाले भी आए ने। जी जी, और जनाब मेरी बकायदा डॉक्टर भी आए, सब चेक किया है। इतने कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। पुलिस वाले नहीं आवाज़ आएगी, जेडे 11-22 आवाज़ नहीं आई, इन्होंने लोगों के कानून नाम तेज ने। ठीक है, मुमकिन है आपने ना सुनी हो, पुलिस वालों ने ना सुनी हो, जो है वो 1122 वालों ने ना सुनी हो। जिनको आई हो उनको आ सकती है, अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसको चाहे सुना सकती है, जिसको चाहे ना सुनाए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं आवाज़ नहीं आई। देखें, ये आपने खुद कान लगाया, सुना? कान ला के सुनिया, हाथ रख के देखा है। ठीक है, कोई गल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई। हाँ जी, कोई आवाज़ नहीं आई। अब ये देखे ना, तो ये सारे फिर झूठ बोल रहे हैं भाई। ये सब देखो वेखे तमाशा के देखना चाहते हैं। ठीक है, गल ना मौकी शोशा बना के छड़ते पे ने। ठीक है, कोई किसी ने आवाज़ नहीं आई, कोई गल सिर्फ ये ना आपस कोई झगड़ा है वो ही निबेड़ते। लेकिन इतने सारे लोग वो जो है वो कह रहे हैं, और फिर अगर नहीं आवाज़ आई तो कब्र कुशाई को डिले से डिले करते जा रहे हैं, इंतजार पे इंतजार करवाते जा रहे हैं। एक और दूसरा, कब्र पर जो है वो शाखें रखी हुई हैं, उसको डांप दिया है, पुलिस की बारी नफरी है, कब्र के पास किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। तो ये कब्र कुशाई फिर क्यों नहीं कर रहे, ताकि मामला तो वादे हो। असि तो कहने जगह आर्डर लेके आके अपने कब्र खुदाई कराओ। ठीक है, आर्डर ले आने अपने जी जी, करवान असि ते आने अगर सो जान छुटे विचों। ठीक है, असि ते यही कहने पे जान छुटे विचों सारा बंदे दी। वो सारे सारे वखरे फाये मिले खड़े ने। जी जी, असि जनाब वखरे फाये मिले खड़े थे। ठीक है, साडे मेला जो मेला आ रहा उत्ते। जी जी, हर बंदे जनाब जाके देखना इन्होंने, उसे अशफर पाए ना फायदा। सही सही, यानी आप भी कहते हैं कब्र कुशाई हो। अच्छा, ये जब आपके बकौल ये शोशा छोड़ा गया, हाँ जी, आपके बकौल, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, हाँ जी, तो क्या हुआ? कब्र को क्या सुराख किया गया, क्या उसकी कोशिश क्या की गई, वो सारा वाकया अगले पासे ना वर्मा मार के ना नलके वाला वर्मा मार के स्लैपा तक गए ने। अच्छा भाई हुन वाई आज तो थलो वाई होंदी ते स्लैपा। ये पहले दिन पहली रात का वाकया, स्लैपों तक चले गए, स्लैपों तक चले गए ने बंदे। जी जी, और जिस मार के देखा ना टोया वजा होया सी। ठीक है, टोया वजा ही निकाया मार के ना वर्मा मार। जी जी, हुन कही हुन देखो वाई होंदी किसे नु, और किसी नु वाई नहीं आई। और उधर कौन कौन मौजूद था? उत्ते तकरीबन मैं को 200-250 बंदा सी। सही सही, नहीं आई, किसी को आवाज नहीं आई। ये बाद में जो है वो छोड़ा गया। बुजुर्गों, ये जो लोग कह रहे हैं कि आवाज आ रही है, कब्र कुशाई हो तो ताकि मामला आपके जिस तरह आपने कहा खत्म हो, ये जो है वो सिलसिला खत्म हो। लेकिन बात ये है कि जो रब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट के अंदर जिंदा रख सकता है, क्या वो शब्बीर को कब्र के अंदर जिंदा नहीं रख सकता? जो सहाबे काफ को 309 साल के बाद जिंदा कर सकता है, क्या वो शब्बीर को कब्र के अंदर जिंदा नहीं रख सकता? क्या जो
جو حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے، کیا وہ شبیر کو قبر کے اندر زندہ نہیں رکھ سکتا؟ یہ بزرگ بھی آگے ہیں، ان کی بھی رائے لیتے ہیں، پہلے آپ اپنی رائے دیں۔ کہہ سکتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح جی جی۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جی بزرگوں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بھی ادھر کے مقیم ہے جی، یہ 24 گھنٹے قبرستان کے اندر ہوتا ہے، یہاں چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا واقعہ ہو تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ کیا نام ہے بزرگوں؟ میرا نام سید حسن شاہ سید اسی ماشاءاللہ، ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਦੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਭਲੀ ਸੋ ਭਲੀ ਪੈ ਨੇ, ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਭਲੀ ਸੋ ਭਲੀ ਪੈ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਅਲੀਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜ਼ਾਕਾਤੁਲ ਮੌਤ। ਠੀਕ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਹੀ। ਸੱਚ ਨਾਮ 5-12 ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ٹھیک ہے، کیوں مٹی کھا جاندی، یعنی معاملہ اس کا آخرت کا شروع ہو گیا ہے۔ تو شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ تو بزرگوں آخر کے اندر آپ کچھ پیغام دینا چاہیں لوگوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو، کیونکہ ابھی تک تو جو ہے وہ آپ کا قریب جو ہے وہ عرس بھی آ رہا ہے، اس لحاظ سے کوئی بھی پیغام دینا چاہیں آپ بتائیں۔ وہی دینا چاہنے اسی پیغام کہ اللہ دا قانون سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ دا قانون سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ਇੱਥੇ ਭਲੀ ਸੋ ਭਲੀ ਪੈ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ نہیں قانون رکھا۔ ٹھیک ہے، یہ زندگی موت کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ زندگی موت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا سلط سوال ہے، تو پھر ہم لوگ کیوں دوسروں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرتے ہیں؟ نہیں جی، یہ کوڑ کواڑ ہے نہ۔ ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے کسی نو نہیں دسیا کہ تیری کیڑے ویلے جان قبض کر لے۔ بالکل، یہ تو اٹل حقیقت ہے۔ پھر ہم کیسے یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ وہ واقعی جو ہے وہ فوت ہو گیا؟ دیکھو جی، ماں دی چولی دے وچ پتر ہے، بہن دی چولی دے وچ ویر ہے، انہوں نہیں پتہ لگدا کیڑے ویلے چیز جڑی بولدی ہے نکل جاندی۔ صحیح۔ ہاں جی جی جی، تے اللہ دا قانون اللہ کول ہی ہے۔ صحیح صحیح۔ اللہ نے نبیاں نو بھی باز مار لئی ہے۔ صحیح۔ جو پیدا ہوئے نے غوث کتب بغداد، انہاں بھی ذائقۃ الموت دا سواد چکھیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، کیوں او کھیر ہوئی ہے۔ جی جی، اے 500 سال بھی زندہ رہے گا نا، پھر ان دی موت ہی ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن معاملہ یہی ان بزرگوں والا ہے جو قبرستان کے متولی ہیں، اور یہ بھی ادھر کے رہنے والے ہیں کہ جلد سے جلد قبر کشائی کی جائے تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے، یہ جو سلسلہ ہے اس کا اختتام ہو اور یہ اپنے اختتام کو پہنچے۔ اور یہ بزرگ ہیں ماشاءاللہ، یہاں کے مقیم تھے، پرانے تھے، بجائے اس کے کہ ہم نے سوچا ارد گرد کو لوگوں کی بات آپ تک پہنچائیں، یہ جہاں کے مقیم لوگ تھے، یہاں ان کی بات ہم نے آپ تک پہنچائی۔ دیکھو جی، انہاں دی شروع تے 10-12 پیڑھیاں دی ہے۔ اچھا، انہاں دے ہتھاں دے وچ جوان ہوئے۔ اچھا ماشاءاللہ، اسی جیسے پنڈ دے ہیں، یعنی یہ قبرستان کے متولی ہیں شروع سے لے کر اب تک، نسل در نسل۔ تو دیکھ لیں جی، انہوں نے سارے معاملے کو دیکھا شروع سے لے کر اینڈ تک، آخر تک۔ آپ ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، لیکن دو رائے ہیں۔ پھر وہ اینڈ میں کہہ دوں، کچھ لوگوں نے کہا کہ آوازیں آتی رہیں، کچھ نے کہا کہ نہیں آئیں۔ بہرحال دونوں کا ایک ہی مطالبہ تھا، جس نے کہا آوازیں آتی ہیں ان کا بھی ایک ہی مطالبہ، جنہوں نے کہا نہیں آتی ان کا بھی مطالبہ یہی ہے کہ قبر کشائی ہو، قبر کشائی ہو، تاکہ یہ معاملہ اختتام کو ہو اور پہنچے۔ اگر آگے کے جو معاملات ہیں وہ شروع ہونے ہیں تو وہ شروع ہوں، قبرستان کے اندر ایک آرام اور سکون ہو۔ یہ ان کے بقول کے لوگ دن کو بھی آتے ہیں، رات کو بھی آتے ہیں، نہ ہمارا نیند دیکھتے ہیں نہ ہمارا آرام دیکھتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں آئے اپنا موقف دیں۔ تو خیر، ان کی مہربانی، انہوں نے اپنا موقف دے دیا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔